Tander Shokchertung Jiktinana, Dix Homer Jerva Council. Tander Tombi Chuji Chambi, Assemberando Batam Chedanders, Ariel Haykat, Loton, Genercade, Trubum Tadame, Kanam Tan, Roakanji, Janam Chesumper. Tamchdirkat Daki Chutana to Quardana Sav Lamaran Bochi, Daki Shore Pamir Damjigani, Quadrin Chimburgoni Gizonte, Coson to Jing to Salda Sor comes out Dorsim Garvaker, Pamakara Jimba Yakana, Sozor Nonia Tirtona Jatsaso. Carter Vlama Namla Survan de Zaulan Zibi Jandun Chornita Tujian Torniam Bin Tangava and not to the Tambra Rebi Terjuchen Kundi Chuker Tobel Honchinaba Tremido Javla Survan de Kivshakam Chinandrola Gypsy Tremido Gozreon to the Turterenzod Wassaran Honchinamki Namjurba Jigmidala be Javla Soroban, the Pabanjictana, one sugar to Gienter, Drova Tarla, Drobi, Honamcho, and Dirceton, the Nonchina, and Jeropa. Jigmid Jarvi, Niagara Soroban, the Sherter Jarvi, Tibo Javala, not a tribute, one sugar Kawar, some Pomcho, Dungala, Rontorum. Jimmy the Chuja one Borosorva and Tomava Dexania Butona Mantra Manorung some Tom to the Pa, Savlama Dex Chuji Tambi Nimi Javla Sorva and Sam Chochalan Kurung Jeremba Mala comes a Churkir Tomba Honchinaba, Ernadan alone to the Zobali and did it. Wir mit den Gakwan Borosorvan, the Tonji the Gombi, Shenla, Semlapo, Semyeriton, Jimbi, Rangelaton. Ron Gombi trotz the Nipata, Hadrutinium Shabao, Domizala, Umbra Sanchuka, Fred Tambi Janson Sanzaba, Savlami, Javla Sorvandi. Corson to give Shinji Labdo Solo, Tonji the Gombar to Bar Shinjilo, Rixalon, Jankum Salapi. Choose the Domitum Tanyo Bata, comes a Chirking or Sigo, Kim Chotan Barnay, Gibson Jean, or New Ditan to Jarsa Quarta the name, and Chogman so sort of Chutanapa. Tartu Dorjian Chancellor and Gomes at the woman Chiji, Portrana, Tirsum Sanji, Kanji, Ho, the ransom Churka, on some toms at the back. Sav Lama Namla Sorva and Shertarazon, not Tabata, not Ranzambi, Simni the Tulovata, Vartu, Osrango, Hipar. Tirsum Dirsanamji to Jie, Chinjiran Jida Tulavara Shenji, Lo Namkatam Yambi, Simchin Tamchi Tonto, Yonto Zobi Senji, Kuji Hiringatan Tamba. Chabdo Dorjin Chanchimbo Combo, Kitsin Daniela Tobrepsha, the Tobrepsha which hit Zobachimbon, Honchin Yentik, Mundu. Comme ça, l'ami, j'ai longtemps, comme ça, l'ami, j'ai longtemps, Zimdin Dornikat, Jarnet, Jinim Chabripsi Pala, Tomer Latonton, Vartor, Jonton, Tamran Jutonton, Somiopali, Titombo, Sonia, ni par Jonton Chabak, Camille, ensemble. 给你的根本上是。祈祷答案根本上是赐予心相融之加持。缘尽虚空之际，有情父母，即生正德，十生无知之金刚持的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。那么此潜心有分为手艺、论义和结义分三。手艺宣讲完毕，今天所宣的是论义。对了，
늘 조바 침보 홍치니 티그 탐모고 문조 신나 문조 남 소미도 신는 그 문조 남 소미 라마탄 비자르진 찌르타진데 지토도 샤반달라 탐모 시 문조 탐는 거 문조 냠는 뮤지 찰그니름 포유 쳤다 섬요 발리 티톰부 손이 니바 감니 양성 那么次论义又是有这个是大圆满前行，灵体前行引导文由无灯上师无妙之口传，所作之备忘录，而又分为共同内前行、不共外前行和修持之正行，就是接近往生分三。哦，인디는 그런 적 같아 뒤가가 리리리리 탐모시 문조리 탐는 거 문조리 냠는 거지 잘라니는 보이트다 쓰며 디는 그디 담보리 담보텔라는 단주니 브르카바 단세 머떡바다 쿠리 녀미탄 리짐리탄 타유파연 휘는 담바다 주요 발리 디 담보 감니데송 而第一共同外前行又分为夏曼兰的寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱尼和意志上升分六，而今天所选的是第一。哦呀，第当部当主你不干完了，吃的年比年吃的，还是出家人把南把你有那个第当部的，当部的啦呢，更long当更学。你有把里第当部更红的说呢，但是些记得更熟悉把个干这种。而今天所选的是第一夏马兰的引导，那么此引导又分为文法的方式和所选之法之次第，分为二。那么今天所选的是第一，那么第一文法的方式又分为动机和行为，动机已宣讲完毕，而今天所选的是行为。你把更学的啦呢，山西更学当，南西更学，你有把来的当部的啦呢，山西更学啦，诺基江什这么这门子把人家当七把有把来的当部，说你把这么这个些把个搞这些。而今天所选的是行为，那么行为又分为所断的行为和隐去的行为，分为两种。而今天所选的是第一，那么第一又分为三过、六垢、五不辞，而三过已宣讲完毕。而今天所选的是六垢。你把这么这个，你把这么这个的卡森的甚至能够得的这么这个些餐呢，怎么的呢？甚至能够这么这个些餐嘛的呢？这样这么这个些把个搞的，但的你能够这个这个会拿3万这个9万这个工作那么下龙的一点，第二10万的是国内的甚至的的甚至的。天con terrain dramatique de comme la mandi能个 dramatique的东部下dien子。而这个就是六垢呢，就是说这个普贤上师言教属于是根本颂，而备忘录属于是它的一种注解。那么今天首先所选的时候，也是在这个普贤上师言教当中开始宣讲这个六垢的。哦也对。他第能个参嘛个，刚才那么你下龙第能个他也对是。希望大众翻开这个普贤上师言教此论，而去这个就是宣讲六垢。哦对，他这人关系个群的这么这个意思，这么这个意思呢，他当然养出个的共同党。更弄个人把他们这的进来把个他的健康门就会第一阶段呢，定出了人个年龄老人哪都记得得够些。虽然今天所选的属于是这个六垢，而之前的动机已宣讲完毕，那么宣讲完毕以后，应该是翻阅，而且就是去实践和实行是非常关要的。哦，也得，这是一个。
Where Oshaka di chutut shed the team samtana, Nandazin Jain Sonri. Jain Mara Yachin Soni Ta carts and terra matuk vartela Runk Yenan Ta Tarnk Chu Shetze Kambotan, Shirkon and Lamarambuchik on the Chuson Tam Chitela Sakana Sona Tambata Fusion. Zazu yi da na te tin jika munjuk da de nyamle laglen na ji jaz atimative te da ji zazum de semla tan hi tamba ta fusion tin da de tindu joka ka inretan na ta ji yirk tin zan ten jam manda mo zo na te yirting mo ta dan chan de sting Rangi in Nana, that's the same good tamba and fusion, Tim Martin, third time to na, the unity. You get in Nana, the Shirko and the Vlamatan, Odurgis and what, Shurchi Yalabati, and Chiba, Tamchi, Dantala, the Rankum, Tolo, Zobra, Sorgitan, Sik, Yangi Chabrachon, and Dojikon, and the Dorjim Chiton Ambassador, Tachin number, Homa Tamchik, and Dantala, Rankud. Ta tombo marathon ta varkon li ngayet simt tambi chuda montumba ta tambi chuda garwatan tamba ta hibjin ke mazum ba tamchi da on te zazu ida ta chinamba kamdan ta on te rang shakwa yin yin sigu 如是在讲法途中，就是离开雅清乃至就回到雅清之途中，那么自然自己尽力的就是以前所宣的法，乃至喇嘛仁波切大安者所宣的法，那么自然就是尽力就是一致正知正念，就如是在佛册当中。虽然是这样，但是以恶缘之故，就是恶的外境的恶缘之故，有些时候而无法就是一致正知正念，甚至有些遗忘。那么回到这里之后，那么自然就是说，以对境就是金刚萨埵上是无别的，乃至金刚道友之前，就是自己与法相违的，就是为人一致正知正念的，那么自然做了忏悔的。哦呀，都现在的这个天南把他们这个那到这个jail na sonde da halam te ni ma nyu za cha jing gor son di che de lan na ta mon tang ni chin na ba tam che la chu de mri da da rang chu che chu u jing mi hi dan za zu de mri da de chu shat shan te chin na ba la za zu de de jika man ju de de tam ba da hi jin tin da nyam na za zu yin na man chu jor wa la la nan chin dem na man chu tin chin na ba la jin yin Jin tan chinamba ka wana nga nguma da zi da da ta kansang gari ke ta jurwa lagna nan dim matab tini varta nan de yirkin ngamba ka wa de khur da da chagda mongsam tamba da hibjin ka mazan de tamchi ka wana ta teren uche ka samam nyam dun zonsa shukchi gyalwa che dam che ba tamchi ta wana ndanji nam kar ta wana te ngonsam da sar dab da din dan da la te zazu yu da ngan chulan jupata shun chula zazu yu da domsim tun yi gun risi 同样的，在座的大众之前就宣讲知识，那么虽然自己懂得的不多，但尽力的详细宣讲以后，这么一直就强调要求，就是不要遗忘于之正知正念如是奉行。那么之途中就是离开雅清20多天当中，如同我般的有没有这样就是遗忘了，为人就是一直正知正念就失望，这样没有奉行的有没有？那么今天大众相聚在这里的时候，那么自然也是以上师为金刚萨埵或道友为证。 应该忏悔，那么之前的有这样的过失的话忏悔，那么以后的话应该有立下誓言，有戒心，如实去奉行的。这这是因呐，会呐，都弄个干什么？这家人着急的了呢，学习上的呢人个去知罢了，叛徒的有那这是，学习上呢。 得当就记得了，那我样这个son的这个叫这个，我那把在用的这等于是，为那人个地起来，我地个记得，得群主这些呢，为那这些呢，他家人呢son的学习上叛徒是要个，学习上叛徒有是几个人呢，但他也只能对搞是这个人也做个毛这个也进等于这个呢的面的。 Yirkin zong tamchi kambuta on ta, Kotsa kambuta on chu tadgari.
통스 금부터는 추바다더리 쪽즈 유츠 금부터는 때 추다더리 샤와즈 유츠 금부터는 추다더 마스터 자가서 미티가 단디 추 요사드나 다데티가는 다 지금 라운지는 흑그 지금 ರಂಗ ಸಿಮ್ತವನ ಚುದ ಮಾಂಡಿನ ಚುದ ರಾಂಜಿ ಹುಕ್ಕವನತೆ ಇರ್ಕವನ ಇರ್ಕಿಂತೆ ತಮ್ಚಿತವನ ಚುಬಾ ಇನ್ನಕವನ ರಂಗ ಸಿಮ್ತವನ ಚುದ ಡಿನಡಾತಂಜಿ 다 제일나 소이캅스 추바타 추마임바 나 문자저는 몽 즈릭지요티콘 ರಂಗ ಸಿಮ್ತ 다 지금 이르킨 때다는 zott 못습다다 이르킨가 와도 허르다다 차다 몽섬때 셈 추르와다 어그르그 먹으르그 ರಂಗ 다른 추거나 누구비카스 추드 침즈 접고야 그 셈도 침즈 털고야 그 잠바다 힙진 틴트 못습그 란란나 다지 냠츠다자 ರಂಗ 추드 솥도 침즈 왔는데 추드가 침즈 왔는데 다 이르킨도 zott고 그 삼지 왔는 ರಂಗ 다 질라 촛도 선지세구나 촛다 이진다 님부 틴트고다 못습그 춘 접고야 그다 메크 든주 따진다서 그랬디건 대랑그 랄라나 다치 진짜 론진다서 건 침즈레고 검즈레고 나네 따탈로니 건그 차브르도 야크 다뜻 따진다서 그 쇼치산 티나나나 지금 추들라나 대 판통다서 든주 야크스 如是比如说此事在汉地执行的话，那么一方面是对自己的相续是有益的，一方面来说的话，自然是一种散乱之中。为什么如是翻观的话，翻观之学啊，比如在雅清的话，自然一切外缘都是，比如说听到的、看到的，也是修行者。那么所做的事都是这个，就是修的法是正法，知故自然正法与自己都在自相续，都在相融当中。而此之外心之故，那么自然以外缘的话，自然就能断定，也就是说判断自己的相续能不能这法能不能对治，就是能不能忍入，能不能承受，也就是说能不能对治这种妄念，自然就是如是的话，自然就知道自己的相续跟以前有什么区别，这样如是能断定，知故自然也有利也有害，如是有区别的。对于这个呢，他当然啊。或者那都卡斯肯尼加伊拉送一个是，当然，irtinja want to hor，irtinja want to hor 送这个呢，当然人个人来呢，他这个好三段个，当然这个人来去选的这里的人个他这个irtinja want to do that and刚说是tamarwa，样他我们这是hor就呢，好这个都是something。 당리는 다지 가톤데 다지 일진지 와도 허르소나 아이 나 점바다 힘신 것인데 디 셰화이 있다 조바이 있다 손디비 있다 지금 점바다 힘신 자우스 차례 토가 땡지는데 팀다인디거나 당리 가요는데 당리 두고는데 팀다지 있고 那么有些时候在外行当中，有些时候被恶缘所缚之后，自然自己的相续会生起惭愧之心，无法对治；但有些时候自然就是说，比如说也生起欢喜之心，因为有些时候外缘所缚能正知正念对治，而就是有些时候能对治，也就是说正知正念摄受之后，有些时候自己是一个修行者，如是也能生起欢喜之心。哦，对么着子？ 대인디 거는 다 쇼치상 티나는데 두기치로는 자들이 다지 마라 아자즈 사자즈 이다데 탐바데 힘진데 마틴 뜨니 존티는 다 지금이 때 건서 타마라 와즈 뭐마 안다즈 그는 이르키나 나고야 딱딱스 거 와도 나고야 딱딱스 거 와도 허른 조나 마르고 자가서는 때 지금 탐바데 힘진 때 못습지 이세고 누리 때 못습 무슨 대ten 같은 템바다 힘진데 증가지다는 대안은 아님보 때 못습다데 다른 착당 거 관도 코르선데 몸이다 시작 통원지는다 dim다 레시고 득사그티나 有一些时候就是说很这个就是很这个恐惧，或者说很这样的，就是如是的。为什么呢？比如说有些是无法就恶缘所缚之故，那么自然就无法对治。比如说有些时候仍然对治，就是真知真念能摄受，但是无法对治，就跟凡夫一样的。那么如是就是说，虽然真知真念摄受一些恶缘无法对治之事，有些时候相续都能生起恐惧之心，如是的。哦耶。 다 왜 떠나 떠지는 데서 그 친남바 탐지거는 데
地的南巴更得去个人的那的那，人的说那。刚的说那呢，占把的修行的典籍的，他去把这一生的那种的占把的修行的典籍的，很多内讲的改切那些。同样的，希望大众不管是常住在亚青或者到其他地方，那么只要是一个修行者，一直正知正念，以正知正念来思索是非常关要的，也应该如实去奉行的。哦呀，这样去跟个学个嘛，这确实历史上的对的的。或者呢，让啥子亲南把他们进来，等等下个的南对过那里边那个呢，这个实际过他们嘛的，那你记得呢？这个我打定是里上就马上这个是有的嘛的，他人个或者那按照是呢，才面的这个嘛的，就面的这个嘛的，人个才人个就的他们这人个追路追到的亲南把的些呢，哦，他这个人生对人才有，但是俺对人才有个，这个对人的追，但是可个对人追的，我这个对人追过年啥个啥就是。以上属于是文法的方式，光是讲解文法的方式的话，自然无法明了的。依次就是说，上师是这样，上师有如是的过患，如是讲解以后，自然自己也明了自己相续有如是的过患，也知道应该如何去奉行的。只顾今天宣讲的原因也是如是的。哦呀。tundu yendi kawana chinnan ba tamchi kawana taranga ke chushan tamchi tayan de kanlong karamba tamchi rezi de kyerin jog nyan mare de jikan jig nyan mare kyerin jog nyan mare kanlong karamba tamchi tawana sanji ko kompo matup ji warta chubazi yent ne zo tenna te rang sem ji la tag de khane de log de rang kanlong ta samba simsin ti je jendele na te sta ji de karchin rezi 因此，之故就是之前所选的动机就不应该放弃，不应该遗忘，乃至为真的究竟佛的果位之前，那么时常就是这样去反观自相续，而去奉行自己的这个动机是非常关要的。哦呀，他呢，你把这样个关这个群的这么住呢，而南个的日巴里送。ngajel tan mat tan ton de nirwa minit tan sur nawya na de kyo yue nyamba zhema yang song de de zhema zhug de zhuko resi 今天所选的属于是六câu，移民论中如是所曰的：傲慢无正心，语法不希求，外三及内搜，皮言皆文câu，属于是六câu。哦呀，那怎么个修行人的乱练呢？呀，他呢，诺基将什他呢？你这么做，你这个到那的lon的呢，修行人的这样的无要跟你这个的乱练的人个sem团整过的意思。此等校正，那么之前的三个及六câu，那么自然此校正就是有这个校正，有这个拟正的。那么校正的自然大众应该背下来，背下来。哦呀，对。他当不也他呢？ngajer当呢是呢，马的巴当，你这么这个ngajer当是的，马的巴当你，东的你话没巴你什么的？我听说学了那样学了那不个样话的呢，那的得起话的呢，就话年八个过年那的年纪个呢，他第这个这么这个性就得出过来些。六câu的分类就是属于是傲慢、无信，或者是不求法、外散、内收，以皮言当中去闻法。那么此等就属于是六câu。哦呀，对，他第那个当波呀，他那ngajer性都觉得得先的，也说那ngajer性都觉得干的是那群切比拉玛里讲那年比ngajer性的也说。那么，首先所选的是六câu当中的傲慢。傲慢就是认为自己已经远远超生于这个说法的上师，就傲气十足的。那么，此就称之为是傲慢。哦呀，多那ngajer性觉得去当拉玛里拉什么的呢？他这个群切比拉玛里现在的，各位呢群切比拉玛人，群切那个拉玛里个。他拉性都觉得你吃不得怕个，会拿那去当几天，我听说了那的他这个土什么公主娘当说话，跟个他给人拿去吃比拉玛里，那个他这个
키 삼지데 니 라버타원나테 윤던 치 삼지트 녀나나 데 어츠고는 나저 생두지데 뜨레신 那么如是就自己认为就是属顺于说法的上师，那么比如说不管是世间或出世间的闻思修德，或者是这个悼念或者证悟，那么等方面都自己都超胜于说法的上师，如是的功德比自己的说法上师更超胜，如是之心的话，那么此就称之为是傲慢。哦呀，这是多那najer 생두지데 런그 회나 라마리 투바 나치 삼지 니 투바 치 삼지는다 팀다 나제리 오늘이나 오팀 툴러 라마리 곰바 나고 삼지는다 따나 팀다 디 라마리 다치 나고 나나티 지금 냠동스토화 니 지금 지치 삼지는다 유치 삼지는데 뜻다발라 담도르나 나jer 생두지 뜻에서 난직 삼지요지든요 나jer 생르신 比如说自己认为比说法上师的这个闻思的话更多，或者说比如说自己的这个修行的话比说法上师更好，或者说其他的就是说其他的这个说悼念或者证悟上也是更好，总之认为自己是好的最好的，那么此就称之为是傲慢。哦也对 너 회진 저까지다 다르다그 네 저렇게 희는 말이나 지난바 네 저렇게 희는 말. 오다 라미 저렇게 희는 말이 네 저렇게 희네네. 다 라망 저렇게다 나은 키 삼지는데 요지나 나은 키 삼지. 나그 지 저렇게다 나은 직ner이 삼지든요. 나 저르세네리세. 比如说举个例子的话，那么上师的话不会讲汉语，那么自然认为你们就懂得就是汉语，那么自然汉语的话比上师更好，如是认为更好的，那么此就称之为是傲慢。哦呀，他跌到个阿杰的，他阿杰个选的阿杰个个宁波些个人呢，他他们这的生意怎地呢？他们要个的呢，他们多那地人的啦呢，他群切比拉马啦，大把他当然一的的，然的地人的啦呢，他阿曼萨的他们人过那里是。 那么这个傲慢的这个是过患和傲慢的对峙，在备忘录当中也详细讲解。总之就是对这个讲法上是要升起信心，那么总之就时常要处于低迷的位置，应该如实去奉行的。对不对？对，印第讲，都达达个对不对？要个或者那什么个拉马拉几百亿的要可能，什么个拉马拉几百亿的或者那。 치면서 거는 다 혼본 돈부 고사 요원에서 있나 라마라 띠나 그 혼본 토나 혼부 띠응아오 그 니즈 라마 있나 다 혼부 띠응아오 때 있나는데 라마라 띠 certain zote 혼부 뜻치면 돈부즈 있나 혼부 돈부즈 있나 라마텔라 기바 이 고너리스 比如说，在这个就是弟子恭敬上师，又比如说的话，那么世间的是权威再高的，那么权威之内，那么自然就是他的上师在他的权威之内。如果依止了此上师以后，你的权威或者是你的位就是位再高的话，那么自然对此你的上师是必须要恭敬的。哦呀，马多，那杰布里拉曼德库，他这个杰布蒂奥个那点库子里，但的你那杰布人呢，过上俺托人呢，什么的那拉马拉，这个俺老什么这俺杰里的基本没的，他们这一年嘛的是。如是，比如说认为自己是国王，那么这个就是上司是属于是他的这个所管辖内的这个民众，那么自然我的位置更高而不恭敬他，那么自然是不应该的。依止上司以后，自然应该对上司是应该恭敬的。哦呀，听着的，听出了呢，对会呢起码这时候换句这样子应卡起的呢，起码时候是因呐。 다치 코시고 옛날에 라마 지오는 말이니 너 지미 옛날에 샘데 넌들안는데 나 지금 닙치세 고너리네 기바미다던데 셴오즈레 라마들 셴오즈레 나시고즈레 샘데 둔두다데 나제리오냐마 조침 쉬나 라마 침 셴나 데 추요는 라마라 기바이다던데 습거리다데 다바이 고너리 만산 증 고너리스
同样的，比如说你再富有、再财富再多的话，如果你一直的上司再没有财富的话，那么自然不应该轻视，应该说不应该认为我的上司没有钱财，而我是很富有的，那么自然不应该轻视，而仍然一直以后，自然是应该恭敬的。哦呀，但你的谈起到呢，对，你的假如因那拉玛拉。te tapa yo jitana kiba yo jitana na gman sanzem lama la gman te kiba yo jitana gman sanzem go jitana shigo yinana na te jiga lama la tapa yo go jitana gman sanzem go jitana lama kikuri go jitana go jitana te lama la ngajirta yodda te kiba yo go na tag maris ndo kangrezi na te 저 침을 쉬고지 있나 라미 신랍도 주질라 쉬고네 저 침을 다 지금 홍보 치고지 있나 라미 신랍도 주질라 쉬고네 저 침은 키라지 있나는 라미 신랍도 주질라 쉬고는 뜨거 대블라마라 습거리 이고네 나마톤 라마라 키크르메 타파 마이 어른 그만사 만즈나 대 라마라 타파 마이나 lammi shenlib de rang jilla jukanyan mar shinjib lab kanyan mar te in ko na te lama la tapata na tertam dorna na re aman sa zon de lama la kikri gozit tagre na marto lama nga jerzi in ta de tag machsam go ka tag te chogman san zeng go te mares 如是的，不光是国王，那么也应该对上司升起信心、恭敬心和处于地位的。也同样，不管是你再富有的话，那么对上司也应该升起信心和恭敬心和这个就是处于地位的。那么，并非说是上司有傲慢，或者说傲慢心，或者说必须要这个升起恭敬，而是说必须你的相续得到加持的话，不光你是国王，不光你是再有财富，你的相续要得到加持的话，那么自然必须都要以此升起信心。升起恭敬和这个处于地位的，不然的话，那么上司下续的加持，你的相续是无法得到的。哦呀，这家的这个去吧，当然这个tuba monhun de son lama yeron de tenyon lomazi yenan de gojiz gonre jige wa lama la jige tapata kikri goluta rangman sanzeng gon lama le nga laknyam bi nga jerchi menyenje de ha gonre tanan ta ji sarg chugora jugn tamchita da jina ta ji gon mare na ji ha ta ji oshaka ke ji 아주 처음 말이네. ran다 립삼지다자. 여기 잡을때 나 제로리네. 던더 지금 나 지금 바야지네. 삼지는데 팀다 서바세고나 서그 추거라 죽다. 더 탐칠라 팀다 하고. 다 가트 기프레 고는지나 야 담비 추근 요르트 추생 두지트 단디면은 지금 로아심친 탐치다오는데 파마인 낚시게네 카즈엔즈리타는 돈라라마 탐치다오는 코르차가데 야르 차가지 마레오는 텔홈마 탐치데 두가지 이디아데 tun주다데 다치 기쿠르다는 썩쿠리 이고는 혼롭고 남바찬자오는 tun주다리 지금 치제고네고 지금 샤치고 셈데 카우샤고 돈나 미는지 chimz reko samje rabri to timda tesam sanada yo jiz yenjiz re chari ke tudun na yakni nda tamchita na chikirezina lama ke tujilla ndurida de na te chi chagdang ge toqata na te chi ngajer ke tindruda de tujina yon maratan lomma ke jit shinji lab goti ke tapas mauna lomma ke jit shinji la matam narin matam na ge tagna na te lomma de la lami yara chi lomma de lama de kikuri de yigona te lomma rang tona te lama de kikuri ko na na martona lama ke ngajer yoda de lama de tsukri ko na te mares 那么同样的，比如说已经闻思过很长时间的，会医治过很长时间上司的话，那么自然这些是应该恭敬和升起信心和处于地位，自然是明了的。但是刚入佛门的这些，自然就他不明了这些道理的，那么自然认为同等都是人类的。为有一些，比如说自己权威更高的，为什么要升起恭敬心呢？如是的，有疑惑之心在相续是有的。那么有些认为正法佛法不是讲解的说一切众生都是父母，有时拼
心的吗？为什么还要去恭敬呢？自然是如是有疑惑之心的，并非是这样。你如果如是生起信心和恭敬的话，那么自然得到加持是对你有益，对你有益而生起恭敬，并非是上司有傲慢或者上司会强制性的如是而是让你去恭敬的。自然要得到加持的话，自然如是而就是如是而去恭敬的。디라브리 팀즈 리아오차가 그 추거락살 그 슈다 딘더케나 야친디케나 춘자요네 야롬마 탐치 팀즈레 당가 야르마라 손티코네 사마 그 기쿠리 이다데 지 타르모 저 와팀툴 람제발 저 와팀툴은 지 리그 기기 이다데 그르기 틴리 타르모 자란디디겐 다라브리코네 초팀어 꽉 잠보 다추 lam gunjosa ka wa tikse ka ta gone chwang go go ne ta chu lomma cha ka mat ba kable chimbore cho yon di ta so chi lam ka sa lam so magan o tim tulan yara chi lo so shambo yim ma chone cho tim ka zambo yin re ze da tundu zing du da na ka san mari ndo lomma la chi lam lomma ta lama la ting go di lomma ta rang lomma khur ko jilla lami jik shinlab de shuk 티 라미 직 연단데 또 라마타 아나 만한다지 이 고디가 든르다데 깁그리 고너리나 마르토나 나타 초인단다 연시데 팀즈크 티 신럽데 질라 시그나 마르네 근데 깁그리 이지타오나 니 마척삼고 깐적거나 말 롬마 크르크 또나 크르크 오나 티 라마데 츠크리지 다뜨고 고너리 팀다이 라브리타온 리톤 와 추그럭살 그 시그나 탐치크 티 마히다데 든르다데 오다 라마 텐디케 오나 티 마트바 라마타 오나 츠크리 고너리나 미네 다 라마 프로렘 조너리 삼지데 팀다 마르토 메진데 팀즈리타나 또 마리시 比如说的话，这个初学者刚到雅清的有些人认为，比如说上师就是在路过某一个地方或到某一个地方去的时候，那么自然很多这个信众就会就是处于低劣的位置，弯着腰恭敬心的话，那么他们就认为哦上师太黏腻了，那么这些弟子很辛苦，强制性的如是要做，那么自然就是太强制了，太黏腻了，如是去认为的。那么并非是这样的，如果这样升起恭敬心的话，对弟子是有利的，那么要与上师无别，要得到上师的功德的话，自然升起恭敬心的话，自然是得到的。而有些初学者他无法了解之后就认为这个就是说哦太黏腻了，太强制了，甚至就是路过的时候，那么腰都不能直起来，弯着腰的太黏腻、太强制了，如是的。那么这种是不如法的，是不明了原因所造成的。야 티빈테지 나나스나가 야타나 르크나 소 마르용 디타즈테 조스 차가 람카나 나리 디타즈 고르거트리 타나레 자차지약 다촌 릭디타즈 고르거거네리 나면 초그나 마레네제 마초그나 지금 마레 롬마 탐치코나나 테 타파다 타나 테 롬미 질라 람미 다 지금 신집 랍고데 연단데 톱고 디가는 데이터바다 딱나 이거네리나 마르톤 마초상 지금 말했다나 살바 탐치가 하탄 띵거나 고그나만 아도 트마서 토건조 지찬즈그 삼바 든주 샤르데 든주 제다나 추아세 고르그 고네리나 세데 든주 세다 나생 고르그 고네 지금 말했다나 롬마 탐치가 다 기든주 이거네리는데 친차비 라마레 나랑 세지다 고사짱그 저부 팀톨로 관주짱그 시고 히르짱거나 땅 키바 쓰다세나 그 라말리 라마 틴테네조테 다 라마데 콘트 거거나 타파타 이거네리스 라말레 나락삼 나지르트 유냐는 마리스 有比如说在以前的这个区分一柱下山以后，那么很多弟子就是说见到上师以后，自然就恭敬心处于低劣而恭敬心收合适而恭敬。那么当时就有几个汉人见到以后，见到你是必须是要这样，必须得要弯腰的，这个是你的这个就是好像是就是必须规定的，这是必须要这样做的。那么并非是这样的，他们是误解的。因为这样恭敬心的话，得到这个加持与上师无比。那么金观和镜像如是在相续升起得是要恭敬心的，而有些认为就是这样的。那么自然就是说，同样的，不管是国王再有财富再有智慧，依止上师以后，自然就不应该有傲慢心，应该升起恭敬心的。哦呀，对的，我这生都记得那他。 지금 정 라마레 나 제치 삼제 나저연연 라마레 나고 톱치 토 삼제 나저연연
라마레 나금 킵 삼지 나지르냐 라마레 타나 zuzi yamne nga yak samji nga jirtan ta terta lamale nga khab dip samji te tam dor na lamale nga lak samji nga jirzi yonya na mari na marton te nga jirzi mit yutene zonten na te lami yondan mari te lamala tapa mit te tukji ku shen labta na tan ne te jigna mari ne te nga jirse ko la yondan ji chimma chak sen du ji tere yonda rese 如是之故，那么自然就是不应该有这个是我的财富比上司多的傲慢心。同样的，我的权威比上司高的这个傲慢心；同样的，我的智慧比上司高的傲慢心；同样的，我的口才比上司好的傲慢心；同样的，有些就是说，比如说长相比上司好的这种傲慢心，自然是不应该有的。如果有这样的傲慢心的话，那么自然也见不到上司的功德，上司的这个相续的功德也无法融入你的相续的，也如是所选的这个傲慢的铁臼上是成留不住这个功德之水的，也是如是所选的。哦呀，对的，听您没？是的，哦呀喂，他别人在那去吃的咱们能叫的努力，的。nga jersing de jite terene de chinan bala shetne de mri da nge si kobda mon trakai ko ne ko na kobda mon trak yo jite chinan ba tugla si zon ko na tugla si zon terene ship de shana ata ton de men chiz ko mon nya ga nya sha ka sen re da mari chinan bala kobda se trak ko ne ka nya ga nya mon zo ma shina te malon da se urip sam ta ko shan re ne te indi ko na de chinan ba tugla si zon 순추도는 때 라마 슬라 땡지 잔지 있나 때 지금 라마랭가 락삼지 나제때 요 뭐냐게 때 자우스 이 고세 如是今天所选的是傲慢，那么今天所选的傲慢就是讲解了很多，那么自然认为不要太多了知道，那么这些是为了这个就是详细，就是不遗忘，或是铭记于心之故，详细的讲解，也就是不管是以后就是移至任何上司，那么自然就不应该有超胜的傲慢心，不应该有的，大众不要遗忘，以铭记于心这些教言。哦呀，这진짜 저기 대ren 세지 지켜지나 친남바 제리클 홈마 탐식 몸이 데블라말랭한 집삼다데 찹죽 나지리 데블라말라 닙지 인 마리탄 메히네즈 거는데 지금 라운지 흑거는데 호르라즈 조는 거는데 진짜 라말라 기프크다 섭크다는 지 이지데 마히힌다데 튼주진 더응이 제네레스 那么今天如是宣讲的原因，并非是说你们故意对上司不恭敬，或者说故意就是有这种傲慢心，并非是的。但是有些就是说不懂得之故，有些时候偶尔会有这样就是不恭敬心，或者这种是有的之故。今天宣讲的详细宣讲的原因也在此处。哦呀，这人呢，这。진남바게 람지 흑급 라말라타파타 타나타나 티오만산진 탐나트 칩시티탄 데타마트나 잠바다 히브진 틴다데 데 지금 만사데 은선탑지데 거치네리스 如是的自然而然能做到恭敬或者处于低劣，自然是最好的。那么如是自然而然无法做到以正直这念色受而如是而恭敬处于低劣，自然应该如是去奉行的。哦呀，大家人去这样子。 今天的法就讲到此。손님 대 탐지를 ዝ바 니데 통니 니비 잔나마 밤시 제가 난지 발레 투바 트빈 솔레 도아 돌바라이고 Marne bamre